हेमंत शीत बसंत वर्षक 12 मास ऋतु भितरु अन्यतम ऋतु हूँ हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु कौ मास को कहती बिले हेमंत ऋतु बोली कह हेमंत ऋतुर प्रथम मास किए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि आरंभ होला महाभारत युद्ध। समस्त प्रस्तुत महाभारत समर्पण माने प्रस्तुत धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रणभूमि पांडव कौरव माने समस्त उपस्थित आरंभ हो युद्ध। समय प्रभु भगवान गोविंद आज्ञा अर्जुन रथर सारथी रथ को चढ़ाई प्राय पहुंची गले कौठी ना कुरुक्षेत्र पड़िया ना किए अर्जुन कहले सखा तुमे टिके भल भाव देख देखो देखो तमर शत्रु माने तम सहित युद्ध करबा पई संपूर्ण भाव प्रस्तुत हे गले बुझी सखा तुमे आ देरी करो तम शत्रु मानक सहित तमे युद्ध आरंभ करो। गुणग्राही व्यक्ति मंडली भगवान केशव कथा अर्जुन जिते बड़े सामना को चाहिए देखिए समस्ते होती ज्ञाति बंधु कुटुंब पितामह भीष्म अर्जुन करपत्र चढ़ी प्रभुकर पाद पाखरे बसी पड़े लगे सखा जहाँ को देखुची समाने समस्ते मोरा एमानंकु देखिबा परे मु एते मोहग्रस्त एमानंक सहित मु युद्ध करि पारिबि ना हे शांति बल्लभकु अर्जुन प्रभुकर पाद तले थि जानिए भगवान केशव ये भातृत्व प्रेम अर्जुनक अंतर सृष्टि हेलानी माने मोहग्रस्त हेलानी माने से धनु धरिलानी कि युद्ध धर्मशास्त्र भागवत प्रतिबारी जगन्नाथ भाई भातृत्व भाव अर्जुन कले कौन गांधीव धनु को केशवंकर पाद तले थोई दे करपत्र जोड़ी कहिए हे प्रभु हमर दरकार नहीं पांचटा पड़ारु घटिए कोना इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ बारुणावंत आ हस्तिना जयंता ये पांचटा पड़ारु घटिए पड़ा मोर आवश्यक नहीं अरण्य भीतर दिन काटी दबु किंतु एक जाति बंधु कुटुंबक सहित
ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଜେଜେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଧନୁ ଧରିବି ନା ହେଇପାରିବ ସଖା ମୋ ପାଦ ଛୁରୁଛି ହାତ ଛୁରୁଛି ଭଗବାନ କେଶବ ଜାଣିଲେ ये मोहग्रस्त हेले अर्जुन माने आ धनु धरिबेनी कि युद्ध करिबे सुनो कथा तमे हो तो महाभारत समयर जन एक नंबर योद्धा कौनसी योद्धा युद्ध भूमि रे पाद देई कर्म भूमि रे छिड़ा है निज कर्म को पछ गुचादी তুমি পরা যুদ্ধ করিয়া ପାଇଁ ଆସିଛ ତମ ଅଜଣାରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଇଛି କି ତମ ଜଣାରେ ପରା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ତମେ କଣ କହୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ଧନୁ ଉଠାଅ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କର ଅର୍ଜୁନ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ବସିଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି କଥା ବୁଝା ନାହିଁ ମିଳିବ ରାମକେ ନବରେ ଠେକେଲେ भीर मरिब नहले मारिब आ भीर का पुरुषों को भली युद्ध भूमिले छिड़ा है पछ घुचा दबना धनु को छोई दब ये भीर का पुरुषों को रक्षण तमर कर्म पथरे तमे आगे जाओ तमे कोछ कोन युद्ध करि बेकार एते कोन करिबिनी राती हेइ चले किछु मारा है नवर को दूर करिबा पाए प्रभु चेष्टा कर जेतेबेला पर्यंत ମୋ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ବଧାରୀ ଧନନ୍ଦଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେଇ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗରିତ ଧନୁ ଧରିଲାନି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେନି ସେଇ ରଣଭୂମିରେ ଆଗ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଥିଲେ ବୋଲେ ସଖା ତୁମେ ତ କହୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି ନା ତମେ ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୁଅ ମନ ଦେଇ ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ତମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶୁଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମାୟଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଜଣେ ଏମିତି ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଲଙ୍କାଧିପତି ଦଶଗ୍ରୀବ ଦଶାନନ ରାବଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ମହାଭାରତ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ରାମାୟଣ ଆଡ଼କୁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସଖା ତମ ମନୋବଳକୁ ତମେ ଦୃଢ଼ କର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେଇନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମନରୁ ମୋହ ଯିବ ଶୁଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଲଙ୍କାଧିପତି ଦଶଗ୍ରୀବ ଦଶାନନ ରାବଣ ଯୋଉ ରାବଣର 72ଟା ପୁଅ 1300 ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବଡ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଠ ବୁଝଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ ବାସ୍ତରିତ ନୟ ତାର অগণিত সেনাপতি যাহা স্বর্ণময় লঙ্কা শিশির হাতিরে ইয়ে সরি যাবে সকল 33 কোটি দেবতা বুঝো যাই শোনো সখা ভাই হাঁটুন দেই দাও কিরম হাঁটু সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মা রাতি নপ্রাহু
ଲଙ୍କା କଟକର ବଡ଼ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଭୂଷଣତା ତ ପଳେଇଲା। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହିତ ବେଦ ପୋଥିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି କି ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ରାବଣକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଠିକଣା ବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନାରଦ ଭୟ କରନ୍ତି। ନାରଦ କଣ କରନ୍ତି? ବାହୁ ରାବଣକୁ ଭୟ କରି ବଣ ଦ୍ୱାରରେ ବସି ମହତି ବିନା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାଦ ପ୍ରବଳ ଭୟ ନାରଦ ମୁଁ କହୁନି ବଳ କରି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ନାରଦକୁ ମୁହୁରା ବିନା ଏ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଅ ରାବଣକୁ ଭୟ କରି ମହତି ବିନା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଭ ସକାଳ ସମୟରେ ବାଦନ ଯୋଉ ରାବଣର ନିଦ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସଖା ଦଶାନନ ରାବଣ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ବୃହସ୍ପତି ରତ୍ନ ଧରି ଯୋଗାଇ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଡରି ଡରି ପାଣି ଢାଳ ଧରି ରାବଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚ